And meron siyang packet ni both sides. Ayan. Same fabric lang sila ni Penelope ni. Premium linen ang fabric. Ayan siya mi. For only 699 pesos lang to. 699, 689 wholesale. Ang code ko mi is mine, Kimberly Peach sa aking suot. Ayan. Other colors. Ma'am Dana Avail pa, Penelope Navy. Ma'am Camille Flex ko. Oh, ayan mi, meron tayo mi, Kimberly White. Embroidered lahat yan mi, ang ganda. Kimberly Brown. Kimberly Cream. Kimberly Navy. Kimberly Black. Ganda niya, sunflower. 699 pesos only. Mura lang mi. 689 wholesale. 699 lang si Kimberly. Ma'am Camille, eto siya. Ano siya, may bubble. Meron na tong inner short, kahit di ka na po cycling. And then, working button, zipper, belt slat, pocket both side, garter po sa likod. Fake pocket lang to. 460 mga mi, 24 to 36. Gemma white. Other colors. Oh, eto pa mi. Gemma brown. Gemma gray. Gemma blue. Gemma syrup. Gemma cream, and Gemma black. 460 po. 450 wool. Oo, Ma'am Hazel, ating suot ko kanina, 840 pesos lang to mi. Premium na to ha, premium BKK dress mi. Embroidered po lahat yan, yung mga design niya. Ayan, pwede to mi, 40 boss, kasyang-kasya. Pang pregi pwede, XL frame, kasyang-kasya po. Mine, Penelope White, Penelope Peach, Penelope Cream, Penelope Brown, Penelope Black, at saka Penelope Navy po. Ang ganda niyan, mga mi. Pili ka na, Ma'am Hazel. Yes, meron pang Snoopy kahit anong design XL. Oo, Ma'am Roslyn, meron pa XL. Marami tayong XL. Mi, King Kang Black, Ma'am. XL, dakala. Oh, magmay na kayo. Mi, kunin niyo na ang aking suot. 699 pesos lang to, Mi. Ayan. Ano na yan, ha? Yung mga sunflower niya, lahat yan, Mi, is Ang naka-embroidered. ganda niyan, 699 Ang ganda. lang. Pwede rin itong pampregi. Ang ganda nito, 699, 689 wholesale lang, Mi. Suot ko is mine, Kimberly Peach sa aking Yours sa Ma'am suot. Hazel. Ayan, Kimberly Peach, other colors. Ito din, Ma'am Hazel, maganda. Same fabric lang sila ni Penelope. Ayan, Penelope natin is 840 pesos lang po. Ayan, meron tayo Kimberly Black. Ito, 699 lang. Kimberly Navy. Kimberly Cream. Kimberly Brown. At saka Kimberly White. Yes, Ma'am Jeanette, avail pa. Mine Cecil. Red ang code. O, Mickey t-shirt XL. Eto sila. T-shirt navy 3 XL. T-shirt gray 6 XL. T-shirt black 1 XL. T-shirt black 2 XL. T-shirt black 3 XL. Ayan, Mi. Pili ka. 150. Yes! Sige po, i-next natin yan. Oh, eto Mi, flex ko na. Eto siya yung eyelet natin. Napakaganda, 40 boss, 36 waist. Eyelet Mi, premium eyelet ang fabric. Naka-double lining na po ang kanyang top and yung kanyang pants, may inner lining na yan. With pocket both sides Mi. 660 pesos lang to Mi. 650 wholesale. Meron tayo Mi Jasmine Blue kay Manny. Yes. Jasmine Black, 40 to 42 boss, 36 waistline. Jasmine Cream. Ang ganda nito, Mi. Jasmine Blush. Jasmine White.
And perfect na naman yung Jasmine Huwag kang yellow. Oh, yours na Ma'am Jeanette. Cecil red. Thank you so much, Mi. Mi, iman nyo ang aking suot. Kaya nga. Mi, ang ganda. Sunflower. Oo, di ba? Ang ganda. Ayan, Mi. Ang ganda nito. 699 pesos lang to. 689 wholesale, Mi. Ang ganda nito. Meron pa siyang detachable belt, Mi. Yes, Tingnan premium nyo naman. linen. Premium na premium. Premium Bangkok, Mi. Ayan. Ang ganda. 699, 689 Ganda kaya. wholesale. Ayan. 40 boss. Kasyang-kasya. Mi. O, sige, Mi. Ang code ko, Mi, is my Kimberly Peach sa aking suot. Ayan. Other colors. Oo. Other colors, Mi. Check. Meron tayo. Flex ko, Ma'am Evelyn. Kimberly Black. Kimberly Navy. Gaganda ng mga So, ito nga to, mga bagay sa buhok mo. Kimberly Cream. Naunahan na kayo, nagpa-treatment na siya. Wow. Kimberly Brown. Kasi wala nang iniisip. And Kimberly White. Kasi nag-move on na siya. Bibili nga daw ng washing machine. Ma'am Evelyn, ang ganda nito, oh. Embroidered lahat ng design. 840 po, Ma'am Evelyn. 830 wholesale. Penelope White. Penelope Peach. Penelope Cream. Ayun ako. Penelope Brown. Penelope Black. And yung nasa gitna, Ma'am Evelyn, Penelope Navy po. Yes. 840, 830. Oo, Ma'am May, yung 140 natin, yung mga na-flex nating overruns kanina, Mi. Ito yung 140. Ayan. O, magne-next ako. Mannequin 1. Ito po yung 140 pesos natin. CK na embroidered full length premium t-shirt overrun mga mi. Available colors and sizes. Plain dark gray XL. Plain salt large. Here's na Ma'am Evelyn, Penelope Navy. Plain green large XL, double XL. Plain purple, large and XL, 140 pesos. Plain gray, medium.